मुजतबा खामनेई जो हैं उसको रहबर मुअज़्ज़म वो काबिल कबूल नहीं है ट्रंप के लिए। उन्होंने जो काम डाला है ना ईरान ने, वो ये डाला है कि उन्होंने एक लूज स्ट्रक्चर बना दिया। उन्होंने अंदर शहर बसा दिए हैं ज़मीन के अंदर, जहाँ से निकलते हैं उनके मिसाइल उनको ऑर्डर्स दे दिए गए। अगर उनका राब्ता मुनक़ता भी हो जाए, जो कमांडर बैठ के वहाँ से वो चला रहा है, उसके पास प्लान मौजूद है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि यरूशलेम में और वहाँ जो है लोग जो है नेतान्याहू के खिलाफ बाहर निकल रहे होंगे। और नेतान्याहू आपको पता है मतलूब है, वो मुश्तबा है, वो शामिल तफ्तीश होना, उसने वो रिश्वत लेता रहा है, वो तोहफे लेके वारदात करता रहा है। अगर ये मामलात इसी तरह बिगड़ते रहते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? एक तो ये कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा। अभी भी 30-35% जो हमारे इम्पोर्ट के पैसे हैं वो पेट्रोल में जाते हैं। और फिर हमारी जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, तो खाम माल बाहर से आता है। अब खाम माल और महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारी गिरेंगी। आज के इस मौजूदा हालात के अंदर इमरान खान की हुकूमत होती तो आप क्या समझती हैं तब पाकिस्तान ईरान के साथ किस तरह खड़ा होता? देखें, दो बातें इस बात के दो पहलू। इमरान खान ज़्यादा इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेता, ठीक है, और मुझे लगता है अंदर भी वो इसी वजह से है। इसी वजह से बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि वो यहाँ आके आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकता था, तो नहीं। ठीक है, उसके पास नज़रिया नहीं था, वो इसी नज़रिए का आदमी, वो उसका नज़रिया ये था कि वो समझता है यार सिस्टम ठीक है, ये चलाने वाले गलत नहीं, ये गाड़ी का मैं इंजन चेंज करके नया फिल्टर लगा के, तो ये बेसिकली हम सरमायादारी के बुरान के आदमी, कोई माने ना माने, ये जो जंगें हो रही हैं ये सरमायादारी का बुरान है, सिस्टम का बुरान है। ठीक है, ठीक है। अब वो समझ रहा था कि मैं 1902 की बनी हुई गाड़ी जड़ी है जो चलती नहीं है, जिसका इंजन रस्सी से उसको मैं ठीक कर लूँगा। हाँ, लेकिन वो पर्सनली इतना करप्ट नहीं था। ठीक है, ज़ाती तौर पर देखो ना, 2-2.5 बिलियन पाउंड वो पैसे अपनी बीवी को दे के आ गया, बिल्कुल, तो वो 2-4 अठानी चवानी की तो नहीं करेगा, लेकिन उसका नज़रिया ऐसा नहीं था कि जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सके। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने बात तो कर दी 27-28 दिन का हमारे पास ऑयल है, तो अगर ये मामलात इसी तरह बिगड़ते रहते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है? देखो, मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। एक तो ये कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा। ठीक, अभी भी 30-35% जो हमारे इम्पोर्ट के पैसे हैं वो पेट्रोल में जाते हैं। और अशिया खुर्दनी और फिर हमारी जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है उसका खाम माल बाहर से आता है। अब खाम माल और महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारी गिरेंगी। एक्सपोर्ट क्या है हमारे पास? इतने नलायक है कि ये नाड़े और बनाने के अलावा इन्होंने आज तक कोई फैक्ट्री लगाई है? कोई नहीं, कोई एडवांस है? शैम्पू अपना वो शैम्पू भी वो अपना पुराने लाहौर जाली बना के सन वेच देंगे, चंगे है, वो जरा सस्ता लग जाता है लोगों को। बराबर, आपने यहाँ इंडस्ट्री तो लगाई कोई नहीं, और अब आप एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, और ये है कि यहाँ पे इनका कारोबार क्या रहा है? गंदम बाहर भेज दो, फिर गंदम अंदर ले आओ, उस पर केकल ये जो आया था, जो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा खूबसूरत इलेक्शन करवा के गया है, एक काकड़। हाँ जी, इसका ये क्या था गंदम का स्कैंडल? वो अपनी खिदमत का मुआवजा लेके गया है, बताए ना। वहां पे हनीफ अब्बासी साहब से जो उसका मुकालमा हुआ, और हनीफ अब्बासी साहब ने जब कहा उसको कि भाई वो गंदम का क्या किया तुमने, तो उसने क्या, वो तुम चुप करो, फार्म 47, ये मुकालमा हुआ था ना, ये बाकायदा पाकिस्तानी प्रेस में रिपोर्ट हुआ है। ठीक है। तो ये पता नहीं आप सवाल क्या किधर निकल गए? सर सवाल खैर चलते हैं, पाकिस्तान का तो हमने कर लिया। अब इसके बाद मुजतबा खामनेई जो हैं उसको रहबर मुअज़्ज़म वो काबिल कबूल नहीं है ट्रंप के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि खामनेई सुप्रीम लीडर के बाद उनके बेटे मुजतबा खामनेई या कोई और आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है जो उनका रहबर आला? मेरे ख्याल अभी तो मैं खबर देख रहा था, शायद उन्हीं का नाम आ रहा है। हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं अगर वो आ जाते हैं तो वो अमेरिका को कितना टफ टाइम दे सकते हैं? देखो, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन का विजन होता है। उन्होंने जो काम डाला है ना ईरान ने, वो ये डाला है कि उन्होंने एक लूज स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, उन्होंने अंदर शहर बसा दिए हैं ज़मीन के अंदर, अल्लाह जाने सैकड़ों हैं या हज़ारों हैं, जहाँ से निकलते हैं उनके मिसाइल, उनको ऑर्डर्स दे दिए गए। ठीक है, अगर उनका राब्ता मुनक़ता भी हो जाए, जो कमांडर बैठ के वहाँ से वो चला रहा है, उसके पास प्लान मौजूद है। ओके, ठीक है। इसे उन्होंने इसका एक मोज़ैक, इसका क्या नाम है, मोज़ैक स्ट्रक्चर, या इसको कुछ अंग्रेजी में नाम भी रखा। उन्होंने कहा कि तुसी अपना काम करते रहना आपने। ठीक है। अब दूसरी बात जो है कि आपने पूरे 40 बंदे उड़ा दिए, कमांड एंड कंट्रोल उड़ा दिया, दुख हुआ, ज्यादती हुई, लोग शहीद हुए, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी है टू स्ट्राइक बैक, वो तो ख़त्म नहीं हुई। नहीं, स्ट्राइक तो कर रहा है। अब देखो ना, मोटी मोटी मैं बातें बताता हूँ, कोई सफारत खाना नहीं छड़िया उन्हें,
کوئی بیس نہیں چھٹی اس نے. آذربائیجان کی بیس اڑا دی. سب سے بڑا اس نے جو بحرین میں غالباً اڑایا, جو ان کا وہ تھا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جو 5000 کلومیٹر دور سے یا میل دور سے, اس کو اڑا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. دوسرا ایران نے ایک اور میسج دے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بیسز ہیں یہ سوچنے پہ عرب مجبور ہو گئے ہیں, یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں یا سر کٹ پوان لے آئے ہیں. اور یو اے نے تو کہہ بھی دیا کہ ہماری فضائی حدود نہ استعمال کریں. ہاں اب کہہ دیا نا, ورنہ اس وقت تو وہ اسرائیل اور یو اے ای ہینڈ ان گلو تھے. بالکل مطلب ہے کہ اسرائیل کے بعد دوسری جو اس کی یہاں پہ دوست تھا وہ تھے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا مطلب کیا ہے ان کا پیسہ. ٹھیک. تو اب کیا ہے, اب اس نے ایران نے سارا الٹا دیا. دوسری کیا ہوئی کہ آیت اللہ خمینائی کی شہادت کے بعد پورا عالم اسلام اور باقی جو مذہب کے فرقہ اچھے لوگ وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے. نہیں, فرقوں کو تو چھوڑو, جی ایون 80% لوگ جو ہیں ڈس اپروو کر رہے ہیں ٹرمپ کو امریکہ میں. بالکل ایسا. اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یروشلم میں اور وہاں جو ہے لوگ جو ہے نتان یاہو کے خلاف باہر نکل رہے ہوں گے. ابھی سر نکلنا شروع ہو گئی, آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور نتان یاہو آپ کو پتہ ہے مطلوب ہے, وہ مشتبہ ہے. اپنے ملک میں بھی اگر وہ اس وقت پرائم منسٹر کی سیٹ سے اٹھے اور اس کی ختم ہو جائے جو اسے وہ امپیونٹی ملی ہوئی ہے, تو وہ شامل تفتیش ہونا, اس نے وہ رشوت لیتا رہا ہے, وہ تحفے لے کے واردات کرتا رہا ہے. اور آج کل حکمرانوں کا یہی دھندا ہے ویسے ہر جگہ یہی دھندا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس کے بعد یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک تو بات کی کہ ایران نے بڑی بہترین اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اور ان کو آرڈر ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہمارا رابطہ منقطع ہو بھی جاتا آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. لیکن یہاں پر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایران کی انٹیلیجنس اتنی ناکام تھی کہ اگر وہاں سے اٹلی کہہ رہا ہے, برطانیہ کہہ رہا ہے, باقی دیگر ممالک کہہ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا کہہ رہے ہیں, اور وہ تقریباً 12 گھنٹے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا وہاں سے نکل آئے, اس کے باوجود وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو نہیں بچا سکے. اس میں یہ خمینائی کا فیصلہ. کیا مطلب, کیسے آپ کہتے ہیں؟ یہ ابھی جو خبریں آئی ہیں, خمینائی نے کہا تھا میں یہیں بیٹھوں. انہوں نے خود کہا تھا میں نے بیٹھنا. ہاں, وہ بنکر میں جانے کو تیار نہیں. ایز اف اب باتیں بہت لوگوں نے کی ہیں. ہی واز ریڈی ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. 84 سال کا آدمی تھا, لیکن مجھے ایک بات بڑی تو ان کی نواسی بھی گئی, ان کا داماد بھی گیا. لیکن یہ کہ وہ ایک مذہب اور فیتھ اپنی اس کی ایک طلسم ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ اس نے ایک تو وہ تیاری کر کے گئے تھے, انہوں نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو انہوں نے سسٹم بنایا تھا وہ ان پلیس ہے. اور ایک بات سمجھیں, ان کی شہادت ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا اس میں خوش نہیں ہو سکتے, مگر ان کو ہٹانے سے پورے عالم اسلام کو امریکہ نے اپنے خلاف یکجا کر لی. عمران خان نے بھی ایک بات کہی, مجھے نہیں کی, میرا دوست ہے سمیع ابراہیم, میں تو نہیں ہوں, اس نے یہ بات کہی تھی. وہ بھی کہتا ہے کہ یار مجھے بھی شاید قربانی دینی پڑ جائے. یہ بات مجھے سمیع نے خود بتائی کہ شاید یہاں کی سسٹم میری مطلب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے بعض لیڈروں میں, کیونکہ ظاہر جب اب تاریخ اچھال کے آپ کو اتنا اونچا پھینک دیتی ہے تو پھر وہاں پہ لوگوں کو زندگی میں دینی پڑتی ہے. مجھے نہیں پتا, میں تو کوٹ کر رہا ہوں, مگر مجھے آیت اللہ خمینائی کا لگتا ہے کہ وہ ہی واز ریڈی ٹو لے ڈاؤن ہز لائف. اور اب آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں دلی میں مظاہرہ ہو رہے ہیں.